एही शीत दिन में बाथरूम किंबा शौच पर पूजा करने समय आपनको केउं केउं कथा प्रति ध्यान देवा उचित। अनेक समय आपण किछि एपरि भूल करुछंती जेउ कारणरू आपणक पूजार उचित फल मिलुनाही। जदि आपण आज एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे तेबे मनरे थिबा प्रश्नगुड़िकर सठिक उत्तर जानि पारिबे। किंतु जदि आज आपण एही वीडियो को अणदेखा करिवे तेबे आपण चाहिले भी जीवन में किछि बड़ करि पारिबे नाही। कारण आजिर वीडियो आपणक आखि खोलिबाकू जाउछि, आपणकू सत्य कहिबाकू जाउछि। आगकू आमे एपरि एक विषय रे कहिबाकू जाउछु जहा आमे प्रतिदिन करिथाउ, किंतु आमकू केउ सावधानता अवलंबन करिबा उचित। एही समय रे किपरि पूजा करिबा उचित एवं केउनु दूरे रहिबा उचित सेही कथा आमकू पिलादिनु ठीक भाबरे कुहा जाय नाही। आज मु आपणकू सरल भाषा रे बाथरूम एवं शौच जीवा पर किपरि पूजा करिबा उचित एवं केउ भूल करिबा अनुचित सेही विषय रे सत्य कहिबाकू जाउछि। केउगुड़िक आपणक जीवन में बाधा, मानसिक चाप एवं घरे नकारात्मकता बढ़ाउछि से विषय रे जानिबा निहाती जरूरी। एही भूल करंतु नाही। आमे कोण करू? शौच को जाऊ एवं बाहरिबा परे हाथ मुह धोई केतेबेले केमिति मंदिर को चली जाऊ किंबा धूप दीप देवा आरंभ करिदो। आमे भाबु जे एहा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, एथिरे कोण बा होइजिवो। किंतु वास्तव रे आम शरीरर शक्ति, एनर्जी, आमर मन, आमर ध्यान एवं आमर परिवेश एही सबु जिनिस एकाठी होई पूजार प्रभाव स्थिर करिथाए। तेणु पूजा केउ प्रकारे केबे एवं किपरि करिबा उचित ताहा जानिबा अत्यंत आवश्यक। नचेत आपण प्रतिदिन एही भूल करुथिबे एवं केबे भी पूजार फल पाई पारिबे नाही। आपण चाहे जेते घंटा मंत्र पढ़ंतु, किंतु जदि आपणक मन विचलित अछि, ध्यान नाही, शरीर अस्वच्छ अछि किंबा पूजा स्थान सफा नाही, तेबे पूजार प्रभाव सेहीपरि पड़िबो नाही। शरीरर शक्ति को बुझंतु। शौच पई जीवा समय रे आपणक शरीर रे शक्ति, एनर्जी टिके भारी होई जाए। सेही समय रे मन शांत न थाए, निश्वासर प्रवाह शांत न थाए। अनेक समय रे आमे पूजा को केवल एक नीतिदिनिया काम भावरे करू, एहाकू पवित्र प्रक्रिया भावरे ग्रहण करू नाही। एही जिनिस को आमको निजे बुझिबाकू पड़िबो, नचेत आम जीवन उपरे पूजा पाठर कौनसी सकारात्मक प्रभाव पड़िबो नाही। प्रथम पदक्षेप, किछि समय अपेक्षा करंतु, शांत रुहंतु। शौचालय बाहरिबा परे प्रथम काम कौन करिबा? गुरुजी आपणको बहुत ध्यान देई कहउचंती, एही कथा को सुनंतु रे 1 किंबा 2 मिनिट पाई निजको शांत रखंतु। सीधा मंदिर को जातु नहीं किंबा पूजा आरंभ करंतु नहीं। शांत मनरे निजको प्रथमे गोटिए स्थान रे स्थिर हेबाकू दियंतु। विचार गुड़ी को शुद्ध हेबाकू दियंतु। शरीर को निजर भाइब्रेशन साधारण करने को समय लगे। शौचालयर परिवेश आम मन को प्रभावित करिथाए, तेणु निजको किछि समय दियंतु। एही समय रे गभीर निश्वास नियंतु एवं कोठरीर ताजा पवन रे किछि समय छिड़ा हुअन्तु। द्वितीय पदक्षेप, सठिक सफा सुतुरा करंतु। केवल हाथ धोइबा पूजा पाई यथेष्ट नुहे। हाथ, मुह एवं गोड़ माइनस एही तीनोटी जिनिस को भल भावरे धोइबा जरूरी। आमर शास्त्र मध्य एहा कहिथाए, कोशिश करंतु जे पानी टिके उषुम गुणगुणा हेउ, जहा फल रे शरीरर शक्ति शीघ्र सक्रिय होइजिवो। बाथरूम रे साबुन रे हाथ धोइबा परे मध्य जदि आपण पूजा करने जाउछंती तेबे गोड़ एवं मुह धोइबा अत्यंत आवश्यक। एपरि करिबा द्वारा आपणक मन मध्य शांत हेबो एवं मस्तिष्क रे पूजार स्थिर प्रभाव व्यापिबो। नचेत सेही नकारात्मकता आपणक उपरे भारी रहिबो एवं पूजार कौनसी फल मिलिबो नाही। तृतीय पदक्षेप, मनर पवित्रता एवं मोबाइल ठारू दूरता। पूजा शरीर अपेक्षा मनरू अधिक होइथाए। अनेक लोक बाथरूम बाहरी मोबाइल धरती, सोशल मीडिया रे रील्स देखती एवं तापरे मंदिर को जाती। एपरि करिबा द्वारा आपणक ध्यान भटकी जाए। शास्त्र कुहे, जेतेबेले आमे मंदिर को जाऊ सेतेबेले घर ठारू मंदिर पर्यंत नाम जप करी करी जीवा उचित। पूजा पूर्वर रे 2 बिना 3 मिनिट पाई मोबाइल को आदौ छुअंतु नाही। आपणक मन को शांत रखंतु एवं चेष्टा करंतु जे कौनसी नकारात्मक विचार मन को न आसु। जदि मनरे झगड़ा, राग, चाप किंबा ईर्षा अछि तेबे पूजा बहुत कम फल देइथाए।
କାରଣ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ସେହି ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥାଏ। ବାଥରୁମରୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ। ଫଳାଫଳ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ, ବସ୍ତ୍ର, ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ସଫେଇର ନିୟମ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୌଚ ପରେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ କି? ଯଦି ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଶୌଚ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଦିନରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶୌଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କପଡ଼ା ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଓଦାପଣ ଅଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ହଲକା ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଅତି ଭିଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ବହୁତ ମଇଳା କପଡ଼ାରେ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାର କାରଣ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଶରୀର ଆରାମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସନ୍ତୁଳିତ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଗଭୀର ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ପଦକ୍ଷେପ, ପୂଜା ସ୍ଥାନର ସଫାସୁତୁରା। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥାନର ସଫାସୁତୁରା ହେବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଘର ସଫା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଚୌକିରେ ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତିମା ପାଖରେ ତେଲର ଦାଗ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଅଗରବତୀର ପାଉଁଶ ଇତସ୍ତତଃ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଘରର ମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ହଲକା ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ତାଜା ରହିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଓଦା ସୂତା କିମ୍ବା ଟିସୁ ପେପରରେ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତେଲର ଦାଗ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ମଇଳା ଥାଏ ସେଠାରେ ଦେବତା କିମ୍ବା ଶୁଭ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ, ତରବରିଆ, ଭୋକିଲା କିମ୍ବା ରାଗରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଭଗବାନ ଆମର ମାତାପିତା, ସେ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭୋକିଲା ରହୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଖାଇବା ପିଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଭୋକିଲା କିମ୍ବା ରାଗରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋକିଲା ଥିଲେ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ରାଗ ଆସିଥାଏ। ତରବରିଆ ଜାଲବାଜିରେ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ତରବର ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଢୋକ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିପାରେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ହାଲକା ହେବା ଉଚିତ, ମନ ଶାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମନ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ 5 ଥର ଲମ୍ବା ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ, ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ। ପୂଜା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମନର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି। ଓ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଜୟମାତା ଦି ପରି ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ, ମନ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରବାହ ଧୀମା ହେଉ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନ ଛୁଇଁବାର ନିୟମ। ଶୌଚ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ। ଯଦି ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଟିଭି ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତେବେ ଏକ ବିନା 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ପଦକ୍ଷେପ, ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୁହଁର ଭାବ। ଶୌଚ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭ୍ରମ ପୂଜାର ରାସ୍ତାକୁ ଅଟକାଇଥାଏ। କେବଳ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଆମ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଆମର ନିୟତ ନୀତି ଦେଖନ୍ତି। ମୁହଁର ଭାବ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମୁହଁ ପୂଜାର ଶକ୍ତିକୁ ରୋକିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୋ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଆପଣ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପରେ, ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାନ୍ତି। ଏହା ପୂଜାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଦେଇଛି। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ।
शेष एवं शक्तिशाली रहस्य कथा जदि आपणक विचार शुद्ध अच्छी मन शांत अच्छी एवं नियत सफा अच्छी तेबे शौच बाथरूम समय किंबा कपड़ा कौन सी जिनिस पूजार प्रभाव को कम करिपारिबो नाही। किंतु जदि विचार नकारात्मक अच्छी मन अशांत अच्छी तेबे आपण जेते नियम पालन कले मध्य पूजा अधूरा रहिबो। तेणु बाथरूम एवं शौच परे पूजा करिबा समय रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणक मन बदलांतु, बाकी सबु आपे आपे बदली जिवो। प्रथमे निजको शांत रखंतु, सफासुतुरा रखंतु, शक्ति को संतुलित रखंतु, तापरे भगवान को सत मनरे प्रार्थना करंतु। विश्वास करंतु एही छोट छोट परिवर्तन गुड़िक आपणक जीवन रे चमत्कार सुधार आनिदेव। शेषरे जदि आपणको आजिर एही विशेष वीडियो पसंद आसिला तेबे लाइक करने को आदौ भूलंतु नहीं एवं जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे बेल आइकन प्रेस करी एही चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु। बहुत धन्यवाद।